Alright, good morning guys. Isang malamig na umaga na naman guys. Lumalamig na ang panahon. Nandito kami ngayon sa White Court Public Campground. Yan. Mag-hunting kami guys. Hunting season na naman kasi guys. Ayun oh. May nadali na guys oh. Nadali kahapon yan guys. Yan. Pero may tag na siya. Nakatag na. Do na deer. Ayan. Let's go. Good morning kuya. Morning. Kape-kape na tayo. Okay. Oh. Ayun.